मैंने हर तरफ से लापरवाह होकर चौकी लगाई, फिर अंगीठी सुलगाई और वज़ाइफ का विर्द शुरू कर दिया। वज़ाइफ के विर्द के दौरान शैतानी ताकतों ने मुझ पर बहुत डराया, धमकाया, बहलाया, फुसलाया और तरह तरह का लालच दिया कि मैं वजीफ़ा बंद कर दूं और इस अमल का सिलसिला रोक दूं। चुनाचा कभी मुझे कोई गुराता हुआ शेर आता दिखाई देता जो भागकर मुझ पर हमला करता, मगर हिसार के करीब आकर उसके कदम एकदम रुक जाते जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। कभी ऐसा होता कि कोई हाथी जैसा कवि हेकल इंसान मुझ पर हमला आवर होने को बढ़ता, मगर हिसार से टकराकर वो पीछे की तरफ गिर जाता, इस तरह जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। अमलियात के दौरान ऐसे दहशतनाक रूह फरसा वाक़यात पेश आते ही रहते हैं। कोई भी मजबूत अमल इनसे घबराता नहीं। आधे घंटे बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कब्रिस्तान का माहौल तब्दील होने लगा है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह साकत और खामोश हो गई। हवा ने दरख्तों के पत्तों को गुदगुदाना भी छोड़ दिया। सन्नाटे का आलम और गहरी रात का तिलस्म कोई फितना जगाने लगा। मैं चौकस हो गया। इसी लम्हा कोई सरसराती हुई चीज़ मेरे करीब से गुजरी। मैंने सोचा ये चमगादड़ होगी या कोई परिंदा, लेकिन जब वही चीज़ बार बार मेरे हिसार के गिर्द चकराने लगी तो मैंने अमलियात के जरिए अपनी बातनी आंखों को रोशन कर दिया, जिसने अंधेरों के तिलस्म में इस सरसराते फितने का सरापा मेरे सामने जाहिर कर दिया। सफ़ेद पेरहन में उसका उजला दूधिया और ठंडी सफ़ेद शुआओं की तरह चमकता हुआ महताब चेहरा, आंखों में तकद्दुस जलवाए फिगन था। मैं हैरान हुआ कि इस कदर अंधेरे जुल्मात से भरे कब्रिस्तान में कुदरत का पुरस्रार हसीन शहकार कहाँ से आ सकता है। मैंने उसे मुखातिब किया, ए हुस्ने बेमिसाल, तकद्दस की मूर्ति, तू कौन है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरे हिसार से बाहर उतर कर खड़ी हो गई। उसने तराशीदा कामत, दराजू गैस जिनसे अतरो वजूद की महक उठ रही थी, हवास को मख्तल करने वाला हुस्न और महक, उसके अजहार बयान से दो आतशाह हुआ। मैं कौन हूँ मुझसे ये ना पूछता। ए नेक इंसान, मुझे किसने भेजा है ये भी दरियाफत ना करना। वो बोली, तू वहशत व करब में मुब्तला कब्रिस्तान में जिंदगी जाग उठी। यूं लगा जैसे बहिश्त की हूर गुलिस्तान में खड़ी हो। मैं मबहूस सा हो गया। तुम्हें जिन की तलाश है, मैं तुम्हें उनका पता बताने आई हूँ। उसकी लोचदार आवाज़ में जिंदगी की सारी मिठास भरी थी। फिर उसने मुझे गोठ माची के शैतानी सहरा के बारे में बताया और आखिर में कहा, ए इंसान, तू जुल्मतों की तरफ सफ़र करने वाला है। तेरा पाला इज़ाज़ील के खान वजादे और उसकी सारी नस्ल से पड़ेगा। शर और फसाद के सारे फितने वहाँ मौजूद होंगे। तेरा सफ़र सऊबतों से भरा होगा, मगर तू अल्लाह पर यकीन रखना, अपना ईमान ना खराब करना। नेकी की कुव्वतें तेरा साथ देंगी। इससे कबल कि मैं उससे कुछ और दरियाफत करता, वो नज़रों से उजल हो गई। मेरे कल्बो जिगर को घायल करके, मेरे मन को अथल पथल करके वो ना जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। रात का आखिरी पहर कट रहा था। मैंने सामान उठाया और घर की तरफ चल दिया। फजर की नमाज के बाद मैं सो गया। उस रोज़ मैंने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। सामान की तैयारी करने में मुझे काफ़ी देर गुजर गई। नौचंदी रात में 4 रोज़ रह गए थे। इस अफसरा के मुताबिक गोड़ मच्छी का तक पहुंचने में 4 रोज़ लग जाने थे। मैं शहर से निकला और एक घोड़ा खरीद कर उस पर सफ़र शुरू किया। 2 रोज़ तक मैंने उस पर सफ़र करता रहा। फिर जब सहरा शुरू हुआ तो मैंने एक शुतरबान किराए पर ले लिया और फिर बाकी सफ़र उस पर शुरू कर दिया। ये मेरी इस तवील मुसाफत का आखिरी रोज़ था, मगर मंजिल का निशान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में कोई ऐसा शख्स भी नहीं मिल रहा था जिससे गोठ माची के सहरा की निशानदाही लेता। अलबत्ता मेरे रहबर ने मुझे जो निशानियां बताई थी उनका भी ज़हूर नहीं हो रहा था। उसने बताया था कि सहरा में सदियों पुराना एक कब्रिस्तान, रेत का पहाड़ और खंडर रात नजर आएंगे। ये वही गोठ माची का तिलस्म कदा है जहाँ लेफ का बेटा हफाफ अपनी सल्तनत का दरबार लगाकर बैठा है।
اونٹ کی بلبلاہٹ بڑھ گئی اور بار بار مہار چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھوک، پیاس اور بامت خیزی نے اس کے سر میں فتنہ جگا دیا تھا۔ میں ماہر شتر سوار تو نہیں تھا، لہٰذا اس کی سرکشی کو قابو میں نہ کر سکا اور وہ مجھے پیٹھ سے گرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اونٹ کے اوپر سے گرنا چھت سے گرنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں جب نیچے گرا تو گرم ریت میں میرا سیدھا سر کے بل گرا تھا۔ ریت میری آنکھوں میں پڑ گئی تو یوں لگا جیسے کسی نے دہکتی سلاخیں میری آنکھوں میں داخل کر دی ہوں۔ گرنے سے میرا جوڑ ہل گیا تھا، لیکن میں جسمانی تکلیف بھول کر آنکھوں کے ہاتھوں سے ملنے لگا۔ وہ ریت نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرے پاس تو اب پانی بھی نہیں تھا کہ آنکھیں دھو سکتا۔ میں باہی بے آب کی طرح سلگتی ریت پر تڑپ رہا تھا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ پگڑی بھی سر سے اتر کر گر گئی تھی اور تڑپنے سے گرم ریت کپڑوں کے اندر داخل ہو کر بدن کو سلگانے لگی۔ میں بے اختیار سسکیاں بھرنے لگا۔ بے چارگی تھی یا گرم ریت کے ذروں کا کمال کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا، خود پر زور رونے لگا اور نڈال سا ہو کر گرم جھلستی ریت پر لیٹ گیا۔ آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی اور بدن سے بھی جان نکلتی جا رہی تھی۔ گرم اور جہنمی آگ میرے بدن کو پگھلانے لگی۔ البتہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم پگھل رہا ہے اور مائع میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر یوں لگا جس جگہ میں لیٹا ہوا ہوں وہاں سے ریت ارد گرد سرک رہی ہے اور میرا بدن ایک پارے میں تحلیل ہو کر ریت کے اندر دھنستا پھر گرتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی لمحے میں نے ایک دلدوز چیخ ماری تھی۔ شاید اس دنیا میں میری یہ آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے بعد ریت نے مجھے جذب کر لیا تھا اور میرا پارا نما بدن ریت میں راستہ بناتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا جا رہا تھا۔ ریت میرے لیے راستہ بناتی جا رہی تھی اور میں انتہائی تیزی کے ساتھ بس گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے دل ہر طرح کے جذبات سے خالی ہو چکا تھا، البتہ ایک لطیف سا، مسرور سا، پرسرار خیال میری فطرت کو سرشار کر رہا تھا۔ یہ لطف و مستی کا عالم تھا۔ کتنے ہی گھنٹے مجھے ریت کی گہرائیوں میں پہنچتے ہوئے لگے تھے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ میں کسی سخت جگہ پر گرا تھا۔ میرا وجود ایک پارے کی مانند تھا، بدن کی ایک ایک رگ اور میرا اندرونی جسمانی نظام بھی میری نظروں کے سامنے تھا۔ دھماکے کے ساتھ گرنے سے قدرتی طور پر مجھے چوٹ نہ لگی۔ میں نے لطف و مستی اور جذب کے عالم میں گرد و پیش میں دیکھا تو سرسبز و شاداب قطع تھا، ہر طرف پھول لہرا رہے تھے، اور دیکھا کہ یہ سرسبز قطع دراصل بلندی پر واقع ہے۔ اس سے نیچے تاہند نظر کھنڈرات ہی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب طویل قامت مخلوق خرمستیوں میں مصروف ہے۔ ابھی میں غلطاؤں پریشان تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ عقب سے آواز آئی، ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں، آخر تم پہنچ ہی گئے ہو۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو بیکوش اپنی فطری خباثت کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ تیکوش کو دیکھتے ہی میرے من میں آگ لگ گئی۔ میرے تن کا خاکی بدن تو نہ جانے کیسے اتر گیا تھا، مگر صاف پانیوں کی طرح شفاف بدن کے سمندر میں مد و جزر آ گیا اور آئینے کی طرح چمکدار میرا پورا جسم گویا روح لطیف کی مانند تھا، جس کے اندر ہیجانی جذبات نے حرکت شروع کی تو پورا بدن نفرت کی آگ میں جھلسنے لگا۔ رگوں میں تیرتا سرخ لہو صاف دکھائی دینے لگا، ایک ایک رگ شدت جذبات سے پھڑک رہی تھی۔ تیکوش، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو فضا میں تیرتے وہ خوشحال پرندہ یکا یک مکرو میں ہی پرندوں اور درندوں میں بدل گئے۔ سبزے پر بیٹھی تتلیاں خون خوار کیڑے مکوڑوں میں بدل گئیں اور بہت سے زہریلے کیڑے میرے اوپر چڑھنے کے لیے اچھلنے کودنے لگے۔ بھوت پریتوں کی مانند فضا میں تیرتے پرندے بھی خون اشام نظروں سے گھورنے اور تیروں سے زیادہ نوکیلی چونچوں اور آہنی پنجوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہو گیا، مگر مولا نے مجھے ان کی دسترس سے دور رکھا اور میرے قریب آتے ہی کسی غیبی طاقت نے انہیں بسم کر کے رکھ دیا۔ وہ چیختے چلاتے فضاؤں میں یوں بجھ گئے جیسے شہاب ثاقب آسمان سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو سرخ انگارے کی مانند دکھائی دیتا ہے، مگر فضا ہی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ میں نے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور مجھے توانائی کا احساس ہوا۔ میری خوف زدگی ختم ہو گئی۔ میں نے بڑے غضب کے عالم میں تیکوش کو دیکھا، پھر اپنے گرد و پیش میں پھیلے کھنڈرات
صحرا اور پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ ایک دنیا میرے سامنے تھی جو لہو لعب میں مبتلا تھی۔ صحراؤں اور پہاڑوں میں دور دور تک بڑے بت اور احرام ایستادہ تھے، اور ہر بت کے پاس مختلف گیروے لباس میں ملبوس مخلوق سجدے کی حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور ستارے جھلمل کر رہے تھے۔ ستاروں اور چاند کی روشنی پورے ماحول کی سحرزدگی اور نحوست کے داغوں کو اجالے میں بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ابلیس کی طلسمات کی سرزمین ہے، اس کے بڑے بیٹے حفاف کی یہاں حکومت ہے۔ طیکوش کا لہجہ گرائے ہوئے درندے کی مانند تھا۔ یہ بدی کے گماشتوں کا وطن ہے۔ اب اس کے لہجے میں رعونت اور فخر بھی تھا۔ ہم اس سرزمین کے رکھوالے ہیں، تمہاری ریشمہ ہماری دسترس میں ہے، اور اب کچھ ہی دیر بعد اسے آقا حفاف کی زندگی گودام بخشنے کے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ ایک کالے عمل کی بیٹی کی بھینٹ ہمارے آقا کی بدی کی قوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ طیکوش کی بات سنتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس پر تھوک دیا اور کہا، اے بدی کے گماشتے، میں تجھ پر اور تیرے آقا حنحناف مردود پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں وہ ریشمہ کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ میں تجھے اور تیری اس دنیا کو بھی یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کھنڈرات کی طرف رخ کر بدلا اور کہا، اے بدی کے گماشتوں سنو۔ میری آواز کھنڈرات اور صحرا کی مہیب مسافتوں کو چیرتی ہوئی دور دور تک پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری صدا کے بلند ہوتے ہی ہر طرف شرانگیزی زندگیاں انگڑائی لینے لگی ہوں۔ دور دور تک پھیلے ابلیس کے فرزندوں کے مجسموں کے تیور بھی بدلنے لگے اور اس کے قدموں میں سر جھکا کر گری پڑی ابلیسی قوتوں، بدروحوں، گمراہ انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں کے بے جان جسموں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ طیکوش کو میں نے انگشتر شہادت کی زور سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے آواز پہلے سے بھی بلند کی اور کہا، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم نے ریشمہ کو اپنے آقا کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش بھی کی تو خدائے ذوالجلال کی قسم، میں اس کی بخشی ہوئی نورانی قوتوں اور علوم کی طاقت سے تمہاری ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کروں گا۔ اور یاد رکھنا، یہ مقابلہ جو صدیوں سے آدم اور ابلیس کے درمیان جاری ہے، یہ عہد اس مقابلے میں بھی ابلیس کی ذلت کا تماشا دیکھے گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ صرف اللہ پر توکل رکھنے والے کبھی بھی مات نہیں کھاتے، اور میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات برکت پر کامل یقین ہے۔ میرا جلال دیکھ کر طیکوش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، طیکوش تم بد عہد ہو، بد عہدی تمہارے سرزشت میں شامل لکھی گئی ہے۔ افسوس میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، مگر یاد رکھنا میں تجھے اب بھی راکھ میں بدل سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس بات پر ناز ہے کہ تمہارا آقا دیوس اور اس کا آقا فرزند ابلیس حفاف تجھے بتا لے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایک طرف تم میری صدا نے کھنڈرات میں ہلچل مچا دی تھی اور دوسری طرف میری دھمکیوں نے طیکوش کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے جلالی اور ہوس گیر آنکھوں میں شرمندگی تیرنے لگی، تو میں نے اس کی ذلت و مذمت کے لیے ایک اور وار کیا، طیکوش تم سمجھتے ہو کہ ابلیس کے بیٹوں کی شیطانی سرزمین پر آ کر میں بے بس ہو گیا ہوں؟ تو لو دیکھو، میں تجھے اپنی طاقتوں کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اب اسے بجھ نہیں سکتی تھی۔ آیت الکرسی کے شریر بدنوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ آگ جو نار جہنم جیسی ہوتی ہے، شیطان کی موت پر مہر ثبت کر دیتی ہے، اور اس سے قبل جب وہ پریشان کے ریشمہ کے اندر طاغوتی قوت بن کر مجھے للکار رہا تھا، تب بھی میں نے اسے ایک ایسے ہی وظیفے سے راکھ میں بدل دیا تھا۔ طیکوش نار جہنم سے چلانے لگا، اے نیک دل انسان، مجھے ایک بار پھر معاف کر دے۔ اب میں بد عہدی کرتا ہوں کہ تجھے کوئی گزند نہیں بچاؤں گا اور تیری غلامی کروں گا۔ میں اس وقت طیکوش کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے صدا دے کر اپنے مقاصد کے استعمال کرنے کی تدابیر اختیار کی، لہذا میں اس کے قریب آ گیا اور اللہ پاک سے دعائے خیر اور مدد مانگی، اور ایک دعا پڑھ کر اس کے جھلستے بدن کو آگ سے نجات دلا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سر کے بالوں کا ایک گچھا اتار کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اور عاجزی کے ساتھ بولا، اے میرے آقا، اب آپ کو اس غلام سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میں طیکوش کو قید کرنے کے دوران ماحول سے بے خبر بھی نہیں تھا۔ میری صدا نے کھنڈرات کے دہشت انگیز دنیا میں میری موجودگی ثابت کر دی تھی، اور مجھے توقع تھی کہ ابلیس کے گماشتے اب باقاعدہ مجھ پر حملہ کریں گے، لیکن میری حیرت کی
कोई इंतहा ना रही कि यहाँ पूरे माहौल में जो लहू अब मुब्तला था, एक लातअल्लुकी का आलम था। मेरी तरफ किसी ने भी तवज्जो ना दी थी। मैं बुलंदी पर खड़ा खंडरात और सहरा की दुनिया में बने इन मुजस्समों को गौर से देखने लगा, जिनके स्याह और मुहीब चेहरे आसमानों की वसतों को छू रहे थे। उनके कदमों से लिपटी मखलूक कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी अपनी खैर मस्तियों में गर्क थी। ये मुजस्समे एक दूसरे से खासे फासले पर थे, मगर महसूस होता था सब एक तरतीब के साथ रखे गए हैं। दाएं बाएं 3 बड़े बड़े मुजस्समे थे और दरमियान में एक तवील और कुशादा रास्ता था जो खंडरात की तरफ जाता था। खंडरात के ऊपर एक आतिशदान जल रहा था, जिसकी रोशनी ने पूरे माहौल को तिलस्मात को गहर किया हुआ था। तैकूश, क्या तू मुझे ये बता सकता है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ? ऐ मेरे आका, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फर्जंदान इबलीस से हफाफ की सरजमीन है। ये हरादों और पुरसरार सरजमीन है, जहाँ इबलीस के सारे फर्जंद अपने बड़े भाई के आशीर्वाद के लिए आते हैं। इबलीस ने अपने सारे बेटों को सल्तने अता की हुई हैं। हर फर्जंद अपनी अपनी सल्तनत में अपनी अपनी बदी के फ़राइज़ अदा कर रहा है, और उसकी परबदरदा मखलूक यहाँ आकर हर रोज़ तजदीद अहद करती है। तैकूश ने अदब के साथ जवाब दिया, मगर ये जगह कौन सी है? मैंने सवाल किया। ये सरजमीन पूरी दुनिया पर वाक़या है। दुनिया के जितने भी सहरा हैं वो वहाँ मौजूद है, और उसके अलावा फर्जंदान इबलीस की दुनियाओं के मज़ाहर भी यहाँ मौजूद हैं। फर्जंदान इबलीस कौन है? मेरा तजस्सुस बेदार हो गया। वैसे तो हम सारे ही इबलीस की औलाद हैं, मगर उसके 11 बेटे ऐसे हैं जो अव्वले रोज़ से उसके साथ हैं और बुराइयों को फैलाने में अपने बाप के हुक्म से गुरेज नहीं करते। सुनो ए खाकी इंसान, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि शैतान और जिन्नात में क्या फ़र्क है। सुनो, जिन्नात, भूत प्रेत, कीड़े मकोड़े सब शैतान की औलाद हैं, मगर वो शैतान जो बदी की कुव्वतों से ताइब हो गया और उसने इस्लाम कबूल भी किया मगर बुराई नहीं करता, वो जिन कहलाता है। तैकूश ने खंडरात में फैले मुजस्समों की तरफ इशारा करते हुए बताया, ऐ मेरे मौसन, ये इबलीस के 11 बेटों के बुत हैं, और इनके नाम और काम ये हैं। हफाफ शैतान का मुकर्रब और चहेता फर्जंद है। ये सहराओं में शैतानियत फैलाने पर मजबूर है। जंबूर, इसे बाजारों पर मामूर किया गया है। झूठी तारीफें और झूठी कस्में खाने पर लोगों को उकसाता है। नाप तौल और हर तरह की बददयांती पर उकसाता है। मबसूत, लोगों को झूठ पर उकसाता है। सब्र, ये मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम में नोहा, मात में गिरेबान, चाक करके रोने और चेहरे को नोचने की तरगीब देता है। अबीज़, ये अंबिया के दिलों में वसवसे डालने पर मामूर है। और ये शैतान जना पर ममूर है। जना के वक़्त मर्द और औरत पर सवार हो जाता है। वासिम, इस शैतान की ड्यूटी है कि जब कोई इंसान अपने घर में बगैर सलाम किए या अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वह घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। मतलूस, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। लाकीस, ये वज़ू और नमाज पर ममूर है, लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। खज़ब, ये शैतान भी नमाज पर मुसल्लत किया गया है ताकि लोगों को नमाज से दूर रखे। वल्हान, ये भी वज़ू पर मुसल्लत किया गया है ताकि नमाजी को वज़ू करने से रोक सके। तैकूश, ये तो इब्लिस से मरदूद के बेटों के बुत हैं। वो खुद कहाँ हैं? वो सब आतिश कदे में मौजूद हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि आज कुछ ही देर बाद आका हफाफ की ज़िंदगी को दवाम बख्शने के लिए रेशमा की भीन चढ़ाई जा रही है। लिहाजा तमाम भाई अपने बड़े भाई के जश्न वलादत पर यहाँ मौजूद है। जश्न वलादत से नौ क्या मुराद है? मैंने उलझते हुए सवाल किया। ए खाकी इंसान, ए मेरे आका, तैकूश ने एक हसरतनाक आह भरी। शायद तुम नहीं जानते कि शैतान तभी मौत नहीं मरता। हमारे अब्बा इबलीस, जो कि कभी अल्लाह का बरगज़ीदा और इबादत गुजार इज़ाज़ील था, जब आदम को सजदा ना करने के जुर्म में रांदा हुआ, ज़िल्लत और रसवाई और गहराई का तौक उसके गले में लटका दिया गया, तो उसने रब्बे कायनात से चंद रियायत हासिल कर ली, जिनमें एक ये भी थी कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इब्लीस की सिल जो हर इंसान के नुस्खे पैदा होने पर पैदा होती है, और हर इंसान पर एक इब्लीस मुसल्लत कर दिया जाता है। इंसान तो मर जाता है मगर इब्लीस का बेटा नहीं मरता, इसलिए कि नेकी की कुव्वतें उसे मारने की सलाहियतों से महरूम हो रही हैं। इसी तरह जिन्नात का भी यही मामला है। वो तभी मौत मरने के बाद दोबारा जन्म ले
ले लेता है और फिर उस वक्त मरेगा जब क़यामत का हशर बर्पा होगा। इब्लीस और जिन्नात की औलाद जंगो जदल और नेकी की कुव्वतों के हाथों मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं पा सकती। अलबत्ता वो लाखों साल उम्र पाने के बाद एक बार तभी उम्र मर जाता है और उसके बाद दोबारा जन्म लेता है। इब्लीस का फर्जंद हवाफ बदकिस्मती से अपने ही एक भतीजे जिनके हाथों घायल हो गया और उसके बाद उसकी बदी की कुव्वतें कमज़ोर हो गईं, वो बिस्तर से लग गया। उसका ये भतीजा हामा बिन हमम बिलकैस बिन लैस एक जलील और कदर जिनज़ादा है। उसे जिन्नात का बेटा भी कहा जाता है। वो अपने जद्दो अमजद की इब्लीसी कुव्वतों, उसके गुमाश्तों और उसकी औलाद के खिलाफ अल्लाह के नेक बंदों की मदद करता है। तुम नहीं जानते कि हामा किस कदर ताकतवर है। उसकी उम्र लाखों साल है। उसने उस वक़्त जहन्नम लिया था जब काबील ने हबील को मारा था और वो 4 या 5 साल का था। क्या तुमने हामा को कभी देखा है? मैंने तजस्सुस के साथ पूछा। हाँ, कई बार देखा है। वो नूर का एक समुंदर है, हर वक्त अपने मुकर्रब और अल्लाह के बरगज़ीदा जिन्नात के नरगे में रहता है। वो कायनात की सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह खुदाए जुल जलाल के घर के पास रहता है। इब्लीस ने अपने फर्जंदों से कहा था कि वो हामा की कुव्वतों से बच कर रहें। हफाफ जो सहराओं का मुहाफ़िज़ है, कहतलरजाल का दाई है, इंसान को भूख से मारकर इंसान को बुराइयों शिरक पर आमादा करता है, खुद बेहद सरकश है। उसका मुहाफ़िज़ आला और मुवक्किल देवस, जिसका मैं मुवक्किल मुहाफ़िज़ था, अफसोस अब तूने मुझे कैद कर लिया है, तो मैं अपने आका देवस की कुर्बत से महरूम हो गया हूँ और उस तक मेरा पहुँचना अब मुश्किल हो गया है। सुनो ए खाकी इंसान, तेरे पास तिलस्म की बेपनाह ताकत है। मैं तुझे एक राज की बात बता दूं कि बदी की ये कुव्वतें तुम पर गालिब नहीं आ सकती जब तक तुम खुद पलीद ना हो जाओ, रूहानी अलूम की ताकत से महरूम ना हो जाओ और स्याह और गंदी राहों पर ना चल सको। मेरे आका, मेरे जद्दे अमजद इब्लीस का कहना है कि कभी कभार सच भी बोल लिया करो, इसलिए कि अब इंसान के नज़दीक सच की कोई कदर नहीं है, मगर अपने कवानीन फितरत से मजबूर हूँ। ऐ मेरे आका कि तेरी ताबेदारी करूँ और तुझे हक़ाइक़ से रोशनास कराऊँ। तेऊस की बातें सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और मुझे हामा जैसे अजीम जिनज़ादे से मिलने की ख्वाहिश होने लगी। मैंने तैकूश से पूछा, क्या मैं हामा तक पहुंच सकता हूं? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। अगर तुम्हें अल्लाह ने उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजना चाहा तो वो ज़रूर आएगा। तैकूश बात करते करते यकायक चौंक उठा और तेज़ी से बोला, आका, आतिश कदे की आग तेज हो गई है, रेशमा की भेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगता है अम्मा तरतबा भी आ गई है। ये तरतबा कौन है? मैंने आतिश कदे की तरफ देखते हुए पूछा। जिस तरह आपकी माँ अम्मा हवा है, उसी तरह तरतबा हमारी अम्मा है, हमारी जद्दे अमजद इब्लीस की बीवी और हिफाफ की माँ है। वो इसकी वलादत नौ पर आई है। आतिश कदे की नारंगी आग तेजी से आसमान की वसतों को तस्खीर करने के लिए बुलंद हो रही थी। इसके साथ ही खंडरात व सहरा और पहाड़ किसी आतिश फशां का मंजर पेश करने लगे। आग बुलंद हो रही थी। तैकूश, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो जहां रेशमा की भेंट चढ़ाई जानी है? मैंने कदरे मल्तगी लहजे में कहा। हाँ मेरे आका, अब तो मैं आपका गुलाम हूँ। तैकूश ने खिलाफे तवक्का रजामंदी जाहिर की, मगर साथ ही एक शर्त आयद कर दी। मेरे आका, नूरानी लिबास में आपका वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देवस जो हफाफ और सहराओं का मुहाफ़िज़ है, उसके गुमाश्ते आपका रास्ता रोक देंगे। आपको उनके साथ लड़ते हुए खासा वक्त गुजर जाएगा। इस दौरान रेशमा कुर्बान कर दी जाएगी। फिर ए तैकूश, तू ही बता मैं क्या करूं? मैं उसकी दलील का कायल हो गया। वैसे भी मेरे ये शैतानी दुनिया पुरस्रार थी, क्या मालूम किस वक्त क्या हो सकता था। लिहाजा मैंने तैकूश की हदायत पर अमल करने का तहैया कर लिया।
आप ये स्याह लिबास ओढ़ लें। तैकूश ने स्याह चुगा मेरी तरफ बढ़ाया जिससे मुश्कबूर की खुशबू आ रही थी। मैंने चुगा लेकर पहन लिया और तैकूश की रहनुमाई में खंडरात की जानब तेजी से दौड़ने लगा। ये दौड़ भी एक तरह से उड़ान थी। हम दोनों किसी लतीफ मादे की मानद फिजा में तैरते हुए खंडरात के दरमियान पहुंच गए। हमारे चारों तरफ फरजंदान इबलीस के बुत एस्तादा थे और उनके गिर्द स्याह लिबादों में मलबूस मकरू महीब चेहरों वाली मखलूक अपनी कराहत ज़िंदगी के साथ आतिश कदे की जानब तेजी से बढ़ रही थी। हमारे कदम बहुत तेज थे। हम जूं जूं आतिश कदे के पास पहुंच रहे थे, फिजा में खुशबूयात का तसल्लुत कायम हो रहा था। भीनी भीनी मदर सुरों ने फिजा को अपने शहर में जकड़ रखा था। बदी की मखलूक जो सर झुकाए हुए हमारे आसात आतिश कदे की जानब रवां दवां थी, अब फरजंदान इबलीस के भजन गा रही थी। एक हजूम में बेकरां था जो इबलीस की मदह सना में मस्त आगे ही आगे बढ़ रहा था। उनकी दुआओं से नारे जहन्नम में झुलसती हुई औरतें कदम ब कदम चल रही थी। मौसीकी जूं जूं बढ़ रही थी, उसमें नए फितने जाग रहे थे और बदमस्ते हाल शर पसंदों का गुमराह हजूम आगे ही आगे समुंदर की लहरों की तरह रवां दवां था। उसी लम्हे मैंने एक तब्दीली देखी। मुझे यूं लगा कि शैतान सबसे आगे था। खंडरात के अंदर दाखिल होने वाली तवील राहदारियों में पहुंचते ही उनके कद बढ़ने लगे। पहाड़ों जैसे कामत और कुव्वत के मज़र दिखाई देने लगे। मेरा कद तो तैकूश से 1 फुट छोटा था, वो 7 फुट का था। हजूम के कदो कामत के बढ़ते ही मैंने तशवीश भरी नज़रों से तैकूश की तरफ देखा, मगर वो इबलीस मरदूद के मदाह सराई में गुनगुना रहा था। उसने मुझे पहले ही कह रखा था कि मैं उसे मुखातब ना करूं, मगर शैतानों की दुनिया में मेरे लिए हर कदम पर हैरत के चश्मे फूट रहे थे। मैंने उसे मुखातब तो ना किया, अलबत्ता कोहनी मारी तो उसने अजीब नज़रों से देखा। वही शोला फगन, इंतकाम में सुलगती सिफली हवस से भरी आंखें। सच तो ये है कि शैतान की आंखों में आंखें डालना, बिलखसूस जब वो ज़ाहरी बदन में आया हो, नज़रें मिलाना आम आदमी के बस की बात नहीं होती। जिन्नात व शयातीन जब इंसानी कदो कामत और हुलिये में ज़ाहर होते हैं तो कड़ियल जवानों की तरह ठोस बदन के मालक नज़र आते हैं, जैसे माजी के इंसान, मगर उनकी आंखों की वहशत कमज़ोर दिल को हला कर रख देती है। मगर मैं ऐसी नज़रों से नज़रों मिलाने की ताब रखता था। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखा और इबलीस की मदा सराई में मदहोश आगे ही आगे बढ़ता रहा। मुझे तैश आ गया। कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गया, मगर जब इबलीस के तिलसम कदे के खंडरात, सहरा और पहाड़ में एक नहायत ही खुशकुन आवाज़ गूंजने लगी तो हजूम बेताबी और पुरजोश अंदाज में इबलीसी नगमा गाने लगा। ये आवाज़ पहले से रवां मौसीकी से ज़्यादा पुरसोज और पुर असर थी। ज़हन कल्ब को मसमरीज करने वाला, जद में मुब्तला करने वाला, मुझे अपने अंदर थल फतल सी महसूस होने लगी। ये आवाज़ जो शीरी बयान खुशलहान परिंदों जैसी थी, यूं लग रहा था जैसे उसका रूह से ताल्लुक़ हो, जो मुझ जैसे इंसान के हवास को मुख्तल कर रही थी। मुझे अपने हवास बेकाबू होते महसूस हुए और उसी लम्हे मैं डर गया और मेरे मुंह से निकला, या इलाही मेरी मदद कर। अगर मैं इबलीस के तिलसम कदे में साजो आवाज़ पर गुमराह हो गया तो मुझसे नूरी अलूम की ताकतें छिन जाएंगी। ए इलाही मेरी मदद कर, मुझ पर अपनी रहमत व हिफाजत का साया बरकरार रख और मेरे ईमान को गुमराही से बचा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी बदकिस्मती शुरू हो चुकी है। मेरी हर ताकत सल्ब हो गई। तैकूश ने खुदाई जिलजलाल से दुआएं मांगते हुए मुझे सुन लिया था। ए खाकी इंसान, खामोश हो जा, इस वक्त तुम तलवार की धार पर चल रहे हो। तैकूश की आवाज़ में बरहमी थी। यूं लगा जैसे वो मेरा गुलाम और मती नहीं है, मैं उसका ज़ैर दस्त हूँ। उसमें हकीकत भी थी। फरजंदान इबलीस और उनकी माँ तरतबा के आतिश कदे तक पहुँचने के लिए मैं उसका मरहूने मिन्नत में लब बंद कर लिए, मगर हैरतों का सफ़र बढ़ता जा रहा था। खुशलहान साज की आवाज़ ने सारे तिलसम को जकड़ लिया था और मुझ पर
ایک ایسا نشہ چھا رہا تھا جس کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ اس ساز کی آواز میں نے مہذب دنیا میں نہ سنی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی دم توڑتی قوتوں کو مجمع کیا اور بے قراری سے پوچھا، تیکوش یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے قد بڑھ رہے ہیں اور یہ فضا میں تلسم بکھیرتی آواز ہے۔ اس وقت ہم بھی راہداریوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ خاصی چوڑی راہداری تھی۔ تیکوش نے اس بار بھی مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور مجھے ڈانٹ دیا، خاموش رہو، اگر تم زبان بند نہ رکھی تو خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ ہم سے آگے بدی کا جو کارواں چل رہا تھا وہ ان راہداریوں میں داخل ہو گیا اور پہلے سے بھی آواز میں ابلیس کے بیٹے حفاف کے جنم نو کی دعا مانگنے لگے، مگر دوسروں کی طرح ان کے بھی قد بڑے تھے۔ میری جب باری آئی تو میں نے ان راہداریوں میں جو ہی قدم رکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس ابلیسی کارواں میں شامل اس گماشتوں کا ہو رہا ہے۔ میرا قد بھی بڑھ گیا تھا اور میری قامت و کم بیش 100 فٹ تک بڑھ گئی تھی۔ وہ اور ان بت جو میدانوں اور راہداریوں میں ایستادہ تھے اور مجھے فلک بوس دکھائی دیتے تھے، اب ان کے برابر ہو گیا تھا اور میری نظریں ان راہداریوں سے آگے اس میدان کے مناظر دیکھنے لگی جس میں بے شمار بت اوندے پڑے تھے۔ ان کے گرد پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا بت تھا جس کا چہرہ انتہائی شفاف اور نورانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ صحراؤں اور راہداریوں میں رکھے دوسرے مجسموں سے بہت منفرد لگتا تھا۔ ہاں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے تیکوش کی آواز سنائی دی، اب ہم اپنے ماضی میں پہنچ چکے ہیں۔ تمہارے لیے تو ہر چیز نئی ہوگی۔ اب تمہاری نظر و قلب کے حجاب اٹھ گئے ہیں اور تم ابلیس کی لعنت میں داخل ہو چکے ہو۔ راہداریوں سے باہر اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا تو یہ ابلیس کی عبادت کی خلاف ورزی ہوتی۔ آقا ابلیس کی درازی عمر اور اس کی شیطانی جاہ و جلال کی سلامتی کے لیے ہم گاتے ہوئے ان راہداریوں میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ جو سیلے کارواں تم نے دیکھا ہے، تم جیسے انسان ہیں، ساری دنیا کے وہ انسان جو ابلیس کے پجاری ہیں، بظاہر انسان مگر آقا شیطان کے نقش قدم اور اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ کالے علوم کے پجاری ہیں جو ابلیس تک پہنچنے کے لیے شیطانی علوم حاصل کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر شیطان انہیں اپنے مقرب شیطانوں میں داخل کر لیتا ہے۔ ہم ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، ہمارا وجود آگ سے تخلیف ہو گیا ہے، مگر خاکی بدن میں چھپے شیطان انسان کی اولاد ہے، مگر وہ اللہ کی پرستش نہ کرنے کی پاداش میں شیطان ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ میں تمہارا اشتیاق ختم کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے تیکوش نے فضا میں بکھری خوشبوؤں کو اپنے اندر کھینچا۔ اے خاکی انسان، یہ تم صدیوں کا سفر طے کر چکے ہو اور اب وقت کے اس دھارے پر کھڑے ہو جب زمین پر انسان نے قدم رکھا۔ یہ قد و قامت اس دور کے انسانوں جیسا ہے، مگر یہاں انسان نہیں، ابلیس کی اولاد بستی ہے۔ تم آقا حفاف اور دیوس کی تلاش میں نکلے تھے، ریشما کو بچانا چاہ رہے تھے، مگر یہ بھول گئے کہ شیطان نیکی کی آڑ میں بہکاتا ہے، کمزور بن کر اطاعت کرتا ہے، اور پھر جب ایک صاحب علم کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تم آقا ابلیس اور فرزندان ابلیس کی تعلیمات کو نہیں جانتے کہ یہ انسان کو بہکانے کے لیے کس قدر خوفناک ہوتی ہیں۔ میں اور تیکوش جو اب ایک ہی قامت کے حامل تھے، اس کی بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ تیکوش، تم مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اے خاکی انسان، میں تجھ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم اب اپنی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ حفاظ کی سلطنت اور ابلیس کے عہد میں داخل ہونے والا انسان نہیں رہتا، ابلیس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ بکواس بند کرو تیکوش۔ میں نے جوش جذبات سے ایک وظیفہ پڑھ کر اس غضب ڈالنا چاہا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، زبان تالو سے چپک گئی اور لب یوں آپس میں جڑ گئے جیسے سلائی کر دیے گئے ہوں۔ تیکوش نے کہکا لگایا، پڑھو وظیفہ۔ اس نے میرا تمسخر اڑایا اور لاچارگی سے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی لمحے اس پرسوز ساز کا تلسم بڑھنے لگا اور میں اس کے سحر میں ڈولنے لگا۔ مجھ پر بے خودی طاری ہونے لگی اور میں نے لاچارگی کے عالم میں تیکوش کی طرف دیکھا، مگر جب بولا تو میرا لب و لہجہ بدل چکا تھا۔ میں اپنی زبان میں نہیں، کسی اور زبان میں بول رہا تھا، وہ بولی جو بدی کا سیلے رواں بول رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی کہ میرے ہمدرد
اور عظیم طاقتوں کے मालिक तैकूश, ये साज कैसा है। तैकूश तारीख के वर्क उलट रहा था। इस दौरान मेरी नज़र उस शिफाफ बुत पर पड़ी जो अब हजूम इस मैदान की जानब बढ़ रहा था। हर एक ने हाथों में पत्थर उठा रखे थे और जूं जूं बुत के करीब पहुंचते उस पर संगबारी करते और फिर उनका रुख खंडरात की तरफ हो जाता। ये हामा का बुत है। तैकूश के अल्फाज मेरी समात पर धमाके से गिरे। ये जिन्नात का बेटा, उसने इबलीस के मज़हब को छोड़ दिया है। हमारा ये कानून है कि जब भी कायनात में फैली शरपसंद कुव्वतें इबलीस व हफानाफ की सल्तनत में हाज़िरी देती हैं तो उस पर संगबारी करती हैं। जिन्नात के बेटे हामा का नाम सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठी, मगर मार के तिलस्म ने मुझे बेहोश कर दिया था। एक पत्थर तुम भी उठा लो और हामा को मारो। तैकूश ने एक पत्थर उठाया और मुझे भी पत्थर उठाने के लिए कहा, मगर मेरे अंदर हेजान पैदा हो गया। मैं अब हामा के बुत के बहुत करीब पहुंच चुका था। तैकूश ने पत्थर जोर से हामा के बुत को मारा। मुझे यूं लगा जैसे ये पत्थर उसे नहीं मुझे लगा है। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल धाड़े मार मार कर रोने लगा। पत्थर उठाओ और उसे मारो, ये रस्म अदा ना की तो आतश कदे तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने पत्थर ना उठाने का अज़म किया, मगर न जाने क्या हुआ कि मार का शैतानी सोज और तेज हो गया और मैंने पत्थर उठा लिया। फिर हामा के बुत की तरफ देखने लगा। पत्थरों की बारिश से उसके खदो खाल बिखर गए थे, मगर उनकी आंखें अभी तक कायम थी। पत्थरों ने उसके हर अज़ू को तोड़ कर रख दिया था। मैं जब उसे मारने लगा तो यूं लगा जैसे ये आंखें मैं कहीं देख चुका हूँ। ये सरापा मेरी नज़रों से गुजरा है, मगर उसका तिलस्म मुझ पर गालिब आ गया और मैंने कदरे ज़ोर से पत्थर हामा की तरफ फेंका जो सीधा उसकी आंखों में लगा। उसकी रोशन आंखों के चिराग बुझ गए। पत्थर मारने वाला मैं आखिरी शैतान था जिसे खुद से घिन आने लगी, इसलिए मैंने खुद को इंसान कहलवाने के काबिल नहीं समझा। तैकूश ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और मुझसे कदम उठाना दूभर हो गया। फिजा जो मारे तिलस्म में डूबी हुई थी, अब उसमें शरारे फूटने लगे। कुछ ही देर बाद राहदारियों में वापस पहुंचे और फिर खंडरात में दाखिल हो गए। मैं अभी सारे माहौल का जायज़ा ले रहा था कि मार के साथ अलाप और हजूम बेकरा की बेकली बढ़ गई। फिजा यकलख्त फट गई और देखते ही देखते मैदान के वस्त में एक बड़ा तख्त नमूदार हो गया। हवीर जवाहरात से मर्जा तख्त पर एक बूढ़ी और कराहत ज़दा चेहरे की मालिक औरत बैठी थी। उसके दाएं बाएं कद आवर मर्द थे। वो सब फरजंदान इबलीस थे। तैकूश ने उसी लम्हे मुझे मतवज्जा किया कि अम्मा तरतबा और फरजंदान इबलीस जलवागर हो गए हैं। उसके कहने के साथ ही मौसीकी का जोर बढ़ गया और नामानूस सी घंटियां बजने लगीं। दुनिया का शैतान ज़ैर लब कुछ बड़बड़ाने लगा। उसी लम्हे तैकूश ने मुझे हुक्म दिया, जो नहीं अम्मा तरतबा अपनी निशस्त से उठेगी, इबलीस के ये पुजारी सजदा रेज हो जाएंगे, तुम भी फौरन झुक जाना। ये सुनते ही मेरे अंदर चिंगारियां फूटने लगीं। नहीं, हरगिज़ नहीं। तैकूश जवाब मेरे दिल की कैफियत भांप लेता था। उसने मुझे डराया कि अगर तुमने सजदा ना किया तो रेशमा के साथ तुम्हें भी खोलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। मुझे मरना कबूल है, मैंने सख्त लहजे में कहा। अभी मैंने कहा ही था कि फिजा में एक बार फिर मजमार के फितने जाग उठे और इबलीस की बीवी तरतबा उठी। झुर्रियों ज़दा चेहरा और कमीनगी से भरपूर सिफात की हामल बुढ़िया ने हाथ में एक असा पकड़ा हुआ था और माथे पर कीमती पत्थरों की माला बांध रखी थी। मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है और फिर मुझे याद आ गया। उसकी शक्ल शबी दुनिया जहां के बुतों और काले करने वाले जादूगरों की माँ काली देवी से मिलती जुलती है। वो उठी तो शैतानी, ए अजीम देवता, बदी की कुव्वतों की माँ, तेरे बेटे तेरे आगे सुरंगों हैं। फरजंदाने तेरी अशीदात के मुतमनी है। तू है तो शैतानी तिलस्मात की दुनिया आबाद है, बुत कदे आबाद हैं। नफ्स पर सहर फूंकने वाली हमें अपने अशीदात दे। बदी की सारी मखलूक और शैतान की औलाद सजदा जेज हो गई, मगर मैं ना झुका और खड़ा रहा। बदी की माँ तरतबा अपनी सारी मखलूक की अतात पर इंतहाई मसरूर दिखाई दे रही थी। उसकी इंतहाई मकरूर ने कहका लगाया और अपने असा का रुख सजदा रेज मखलूक की तरफ कर दिया। उसी लम्हे उसकी मुझ पर नज़र पड़ गई। वो कहर से लर्ज गई। तैकूश भी सजदे में गिरा हुआ था।
اسے کیا خبر تھی کہ میں نے اس کا حکم نہیں مانا اور شیطان کی بیوی اور فرزندان ابلیس کو سجدہ کر کے اپنا ایمان ختم نہیں کیا۔ اے گستاخ، تو کون ہے؟ تو جانتا نہیں کہ سجدہ نہ کر کے تم نے ہمارے غضب کو للکارا ہے۔ قہر کی دیوی ترتبہ کی صدا گونجی تو سجدے میں پڑی مخلوق نے یک لخت سر اٹھایا۔ تیکوش بھی یکدم رمزے میں آ گیا۔ اس نے مجھے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر میں کسی بت کی مانند کھڑا رہا۔ ترتبہ نے تیکوش کو دیکھا تو دھاڑی، اے فرزندان ابلیس کے محافظوں کے محافظ، تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ تیکوش نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو مکروہ و فریب کی دیوی، قہر و غضب اور شر پسندوں کی ماں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، تو ریشما کو بچانے آیا ہے اور نہیں چاہتا کہ میرے فرزند ولادت نو حاصل کر سکیں۔ اس نے تیش کے عالم میں اپنا عصا فضا میں لہرایا تو فضا میں دھویں کا تدار سا پیدا ہو گیا اور اس میں کئی غالب منجگ جسموں نے جنم لیا۔ جاؤ ریشما کو لے آؤ، کھولتے تیل کا کڑاہا کب سے اس کا منتظر ہے، اور سنو، خون کی نہروں کے بند کھول دو تاکہ آتش کدے کو اس کا ایندھن مل سکے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی اور لمحوں میں اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔